अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी, तो आज रमज़ानुल मुबारक का 26वां रोज़ा है और आज की रात 27वीं रात है। तो आज की रात को मिस नहीं करना और इस रात आपने क़याम करना है, रुकू करना है, ज़िक्र व अज़कार करने हैं और अल्लाह ताला से अपनी दुआएँ कबूल करवानी हैं। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है सदका। तो कभी कभी हमारे पास सदक़े के लिए कोई चीज़ या फिर पैसे नहीं होते, तो क्या अगर हम नियत करें तो भी सदक़े का सवाब मिल जाएगा? तो देखें, अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए और क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। नीयत साफ़ रखें। नीयत ऐसी चीज़ है कि अगर हम किसी अच्छी चीज़ की नीयत करें और बेशक अमल ना भी हो सके किसी वजह से, तो उसका सवाब हमें मिल जाएगा। तो अल्लाह की रहमत इतनी ज़्यादा है कि अगर हम किसी बुरे काम की नीयत करें या सोच रखें और जब तक हम बुरा फ़ेल कर ना लें, उसका अज़ाब हमें कभी भी नहीं मिलेगा, जब तक कि हम वो गुनाह, वो फ़ेल हमसे सरज़द ना हो जाए। यानी नेकी की सोच और नीयत रखने पर भी सवाब है और गुनाह और बुराई जब तक हमसे सरज़द ना हो जाए, तब तक अल्लाह ताला हमारे लिए चांस रखते हैं कि हम वापस पलट जाएँ। तो जब हम सदक़े की नीयत करेंगे तो बेशक अल्लाह ताला हमें अता करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। तो बिलाशुबा नीयत अच्छी रखें, अल्लाह ताला इसका सवाब ज़रूर देंगे और हमें इस अहल बनाएंगे कि हम सदका करें। अच्छा, सदका सिर्फ़ पैसे की सूरत में नहीं होता, ठीक है, बल्कि अफ़ज़ल तरीन सदका किसी को पानी पिलाना है। पानी पिला दें वो भी सदका है। और यहाँ मैं एक हदीस शेयर करूँगी जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, डॉक्टर असरार अहमद के बयान में मैंने सुनी थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान के हर जोड़ पे सदका वाजिब है। जब सुबह होती है तो एवरीडे इंसान के हर जोड़ पे सदका वाजिब है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है, जैसे ही इंसान का सांस अंदर जाता है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो 2 मरतबा शुक्र वाजिब, यानी हर सांस पे 2 मरतबा सदका वाजिब है। एक जो सांस अंदर खींचते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी होती है, और दूसरी वो जो बाहर निकालते हैं जिससे हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड और जो बुरी गैसेस हैं उनकी सफाई हो जाती है। यकीन करें, अगर सांस अंदर करें और बाहर निकाल लें तो भी 2 मरतबा शुक्र बनता है। और अब ये वाले सदक़ात तो बहुत ज़्यादा हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर हम इंसान होने के नाते ऐसा सोचें तो बहुत ही मुश्किल हो जाए हमारे लिए कि हर सांस पे 2 बार सदका कैसे दे सकते हैं। इसका फिर क्या तरीका है? तो 6 तरीके हैं, हदीस से साबित है। अगर हम 6 तरीके से ऐसे अमाल करेंगे दिन में तो वो हमारा सदका ही कंसीडर किए जाएंगे। सबसे पहले, किसी भी 2 आदमियों के दरमियान अदलो इंसाफ करवा देना, फ़ैसला करवा देना। हमारे इर्द गिर्द आजकल ज़िंदगी में कितने मसाइल हैं, कितनी परेशानियां हैं, किसी ना किसी बात पे झगड़ा हो जाता है लोगों के दरमियान, तो सुलह करवा देना। ऐसा कोई सिलसिला देखें तो सदक़े का सवाब हासिल करें। दूसरी बात, अगर कोई इंसान एक सवारी पे सवार हो रहा है, सवारी पे सवार होने में मदद कर देना, ये भी सदका है। पुराने ज़माने में ऊँट होते थे, उस पर सवार होने में मदद कर देना, उनका सामान उठाकर दे देना, सवारी पे रख देना। तो आजकल के दौर में ऊँट तो नहीं है, बट फॉर एग्ज़ाम्पल रास्ते में चलते चलते आपको लगे कि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद कर दें। हमारे बड़े बुज़ुर्ग अक्सर हमें समझाते थे कि अगर रास्ते में जाओ, किसी बुज़ुर्ग को देखो उसने थैला उठा रखा है, कोई वज़न उठा रखा है, उसकी हेल्प कर देना। किसी बुज़ुर्ग को सड़क पार करवा देना। अगर कभी बस में बैठे हों, देखें कि अगर कोई बुज़ुर्ग आके खड़ा हुआ है तो वो आप लोग अपनी जगह छोड़ दें उसके लिए। ये सब सदक़ात में ही कंसीडर होते हैं। हर नेकी की बात जो आपकी ज़ुबान से निकले ये भी सदका है। वैसे भी ये तो अल्लाह का हुक्म है ना कि या तो आप लोग अच्छी बात करें या फिर खामोश रहें। तो नेकी की कितनी बातें हैं हम एक दूसरे को बता सकते हैं। कोई छोटी सी चीज़ जो आपको पता हो आप लोगों से शेयर कर दें, वो सदका कंसीडर होगी। चौथी चीज़, हर वो कदम जो नमाज की तरफ उठता है, हर कदम। अब मस्जिद जाने की कितनी फ़जीलत है। अब अगर किसी का घर दूर है मस्जिद से, उसको जाने में चलने में सुस्ती हो रही है, वो ये भी सोच ले कि हर कदम पे मुझे सदक़े का सवाब मिलेगा।
یعنی نماز کا ثواب تو ہمیں ملے گا ہی ملے گا، تو اور اس کے علاوہ ہمیں صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ عورتیں گھر پہ نماز پڑھتی ہیں، ان کو بھی چلتے پھرتے صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ جب ہم نے نیت کر لی، ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو نیت کر لی کہ بھی نماز پڑھنی ہے، تو اس ٹائم سے ثواب شروع ہو جاتا ہے صدقے کا۔ جب تک ہم وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، ساتھ ساتھ صدقے کا بھی ثواب اور ساتھ ساتھ نماز کا بھی ثواب۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ رستے میں چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ فار ایگزامپل کوئی اینٹ پڑی ہے، کانٹا پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کہ کوئی ایسی چیز جس سے ٹھوکر لگنے کا خطرہ ہو یا اگلے بندے کے لیے نقصان کا خطرہ ہو، تو جو بھی اس تکلیف سے بچ گیا، ہماری اس چیز کو ہٹانے سے، کوئی چلتا ہوا، کوئی راہ گیر، کوئی شخص، کوئی بھی چیز اس نقصان دہ چیز سے بچ گئی، تو صدقے کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ تو جیسے میں نے کہا کہ صدقہ صرف کالا بکرا نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں ایک اسپیشل کالا بکرا خریدنے کے، تو آج کل تو مہنگائی کا یہ دور ہے، تو کہاں سے کالا بکرا ڈھونڈے؟ ایک نارمل انسان کہاں سے بکرے کا صدقہ کرے گا؟ تو سب باتیں ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں، خود سے بنائی ہوئی ہیں۔ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بکرے کا صدقہ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ جو جانور ذبح کرنے کا کانسیپٹ ہے وہ صرف دو موقعوں پر ہے، ایک عید الاضحیٰ پہ، دوسرا عقیقے کا جانور۔ صدقہ تو کسی کو پانی پلا دینا بھی ہے، کسی کی حاجت روائی کر دینا، کسی سے کوئی اچھی بات کر دینا، حتیٰ کہ ایک کھجور کا صدقہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف نیت دیکھتے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ایک بندہ جو اونٹ ذبح کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، صرف اور صرف اس بندے کا صدقہ پسند کریں گے اللہ تعالیٰ، اور ایک انسان جو رستے میں کنکر اٹھا رہا ہے اس کا صدقہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تو سارے معاملات تو اللہ کی طرف طے ہوتے ہیں، بس ہمیں اپنی نیت خالص رکھنی ہے۔ ایک اور بات یہاں کروں کہ جب رزق کی تنگی کا معاملہ ہو جائے بندے کا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لیا کریں۔ تجارت کیسے کرنی ہے؟ آپ نیت کریں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میری مالی تنگی دور ہو جائے، اور اس کے لیے اس نیت سے ہمارے پاس اگر 1 روپے کا بھی سکہ ہے تو وہ صدقے کے طور پر کسی کو دے دیں، ضرورت مند کو، یا مسجد کے گلک میں ڈال دیں، جیسے آپ کے دل کو تسلی ہو۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں، آپ کی صحت میں، آپ کی زندگی میں برکت دیتے جائیں گے، تو آپ صدقے کی تعداد کو بڑھاتے جائیے۔ اب آپ لوگوں کے مائنڈ میں صدقے کو لے کر جتنے بھی سوال تھے وہ سب کلیئر ہو چکے ہوں گے، لیکن جو 6 باتیں آپ کو بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی کام آپ کر لیتے ہیں تو صدقہ ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔